Hello guys, welcome to my vlog. I-vlog natin ngayon ng motor ni Jimmy na magwawashing uli. Yung ginagawa namin kanina, pero wala pa yung pyesa. Charot pala siya nagpahiram ng tools. Ayan o. Yan. Hydrovac man, brake booster, tsaka brake master. Yan naman si master nag-washing. Tignan natin yung yung ano, yaw. Kita nyo yan? Kita nyo ba yan? Ano? Ha? Walang preno yan, men. Kosa, walang preno yan, kosa. Ayan. Ayan na. Puskar. Lah, puskar. Tara! Gumbara, gura-gura, oh, oh.